Ayan mga Cosmi, nagabili na nga pala si Mimi ng motor. Moy, magkano yung bili ng motor mo? What? Ha? 30? Saan mo nabili? Sa Gilid. Sa Gilid? Ayos ka. Sariwa-sariwa pa guys, ano? Oh? 30 lang daw yan guys. Grabe, murang-mura na pala. Anong klaseng motor yan, Moy? XRM 110? XRM 110 Honda. Ha? XRM 110 Honda. Na Honda? Sa gilid-gilid? Magaling ka pala pumili, ano? Sa gilid-gilid lang daw yan guys, oh. 30 mil lang. Pero kung sakaling ibibinta mo, pagbili mo, ibibinta mo ulit. Binta ko ulit. Ha? Binta ko. 35? 35? Oo. 35 daw guys. Bilhin nyo na guys. 35 lang daw yan guys, oh. Sariwang-sariwa pa. Parang si Mimoy din, oh. Sariwang-sariwa. Yan, pwede si Mimoy. Naging nagpapabinta na rin. Yabang talaga. Lagi mo pinupunasan yan. Kilan mo lang yan nabili? Alaga yan guys. Ha? Alaga. Alaga sa Saan ang mulay na nabakal? Ha? Sa Japon lang guys. Nanisag ka gahapon? Okay.